Team Buang versus Team Praning. Dribbling the ball. Pagayon. Wala pa pala. Si magkakampi. Yan. Ibarra, tumira. Rebound. Oops. Ang gilas ni Ibarra. Ibarra. Kanino? Melo. Yan. Pinasa kay Atay, pomposte, tumira. Oh! Malinis. Pagayon dribbling the ball, tumira. Oops, rebound by Atay. Uy, nice pa sana. Intercepted, oy. Pass to PJ. Oh, rebound by PJ. Steal by Melo. Dribbling the ball. Pass to Tornea, tumira. Bang! May commentator. Pagayon, pumasa kay Di Guzman. Op, naghahanap. Pumasa kay Ibarra, tumira. Op! Rebound by Atay. Uy! Wala na nasabi ng commentator. Oy na lang eh. Takbo! Ibarra, hook shot! Uy! Rebound by Melo. Uy! Pass. Tira by Melo. Uy! Tira tayo! Yan na. Oops! Uy! Rebound by Ibarra. Nice coordination. Bang. Nice pass. Oy! Tira na! Ay! 4-1 nga ba? Hindi alam ng commentator ang score. Sa Renmer, dinidepensahan ni Ibarra. Pumasok kay Melo. Melo dribbling. Uy! Sayang! Upcourt lang! Tumira! Bang! Rebound ulit! Pasa kay Ibarra! Ay! Porto ang score. Dito pala malinaw, ganda oh. Uy, nice cut! Ang ganda nun! Replay! Wala palang replay. Pick and roll. Oh, yun rin. Oh, nice one. 5-3. Patay. Benga. 6-3. Ibarra, dribbling the ball. Humanap ng kakampi. Pinasa kay Pagayon. Tumira. Rebound by Atay. Tumira. Rebound by Tornea. Nasa kay Melo. Dribbling the ball. Naghanap ng kakampi. Tinira na. Ayan na. Uy, rebound by Di Guzman. Tumira si Arnold Pagayon. Rebound by hindi na alam. Ganda Atay. 7-3. Oh, time out by Team Buang. 7-3. Nice.
Patay. Tira. Nice. 8-3, 8-3. Oy! Oy! Sayang. Tira na! Nice! Oh. 8-4. 8-4. Ganda. Nine four. Bang! Op! Walang trust dito, ano? Ang ganda dito, maliwanag eh. Yan. Uy! Rebound by Bara. Nice. 9-5. 9-5, 9-5. Oops, 9-6. Tumira. Bang! Sayang. Tumira. Bang. Uy! 10-6. 10-6. Asan yung dalawa? Hanggang 12. At may kapalitan talaga eh. Tumira! Bang! Rebound! Dalawa nagagawa. Magkakampi. Tinira na Melo. Bang! 11-6. Ay. Stand pala. Bang! Rebound! Bang! Uy, nice! Sayang! Uy, uy! Magkakampi! 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 Tumira! Bang! Uy! Agawa na! Uy! Nice game!